আজ জেনার উরুস শরীফ। উনি হলেন আমার দাদাজান হুজুর। ওনার নাম পাক হজরত সৈয়দনা व मौलाना व मुर्शिदना सैयद आरिफ शाह अल कादरी अल हसनी अल हुसैनी पीर नगरी अलैहिस्सलाम। এনার পরিচয়, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র 34তম বংশধর। मौला अली अलैहिस्सलामेर पवित्र 33तम वंशधर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलामेर पवित्र 32तम वंशधर। जार जन्य तो कवि बोलছেন औलाद है ये खास शहे मशरिकैन की, औलाद है ये खास शहे मशरिकैन की, 32वीं है पुश्त इमाम हुसैन की। आज के আমরা औलादे नबीर महफिले जिक्र नबी করছি, औलादे हुसैनेर महफिले जिक्रे हुसैन করছি, औलादे আলীর महफिले जिक्रे আলী করছি। এই বিশ্বাস রাখা দরকার আমাদের যে আজকে এই महफिले खुद ইমাম মওলা আলী আলাইহিস সালাম, যেখানে মওলা আলী আলাইহিস সালাম থাকেন সেখানে রাসূলে খোদা উপস্থিত থাকেন, যেখানে রাসূলে খোদা থাকেন সেখানে খুদ খোদা উপস্থিত থাকেন। যার জন্যই তো বলা হয় আমিরে সবর ও वफा भी यहीं कहीं होगा, अमीरे सब्र व वफा भी यहीं कहीं होगा, शफी ये रोज जजा भी यहीं कहीं होगा। अमीरे सब्र व वफा भी यहीं कहीं होगा, शफी ये रोज जजा भी यहीं कहीं होगा। अली की आल का उर्से मुक़द्दसा है यहाँ, अली की आल का उर्से मुक़द्दसा है यहाँ, मुझे यकीन है खुदा भी यहीं कहीं।